कलेजे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना कभी भी यहां गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांगेंगे। লোকসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া রাজনাথ সিংহ এই কথা বললেও যদি কেউ মনে করেন তিনি 2002 এর গুজরাট হিংসা প্রসঙ্গে এমনটা বলেছেন তাহলে কিন্তু ভুল ভাবছেন, কারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের এই অনুষ্ঠান থেকে মোদীকে ক্লিনচিট দিয়েছেন বিজেপি সভাপতি। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कह दिया कि जो बात 2002 में कही जाती थी गुजरात के संबंध में वह पूरी तरह से बेबुनियाद है और निराधार है। अब क्या चाहिए? क्या अदालत की बात भी आप मानने को तैयार? 1984 শিখ হিংসার প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের ক্ষতেও খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন রাজনাথ। 1984 की याद दिलाना चाहता हूं जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हमने नहीं कहा था उनकी हत्या के बाद कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, ये हमने नहीं कहा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े नेता जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने कहा था। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর মুখে একবারও রাম মন্দির ইস্যুর কথা শোনা যায়নি। উল্টে উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রচারে গিয়ে ঘুরে সংখ্যালঘুদের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে মোদী জানেন ভোট বৈতরণী পার হতে গেলে কট্টর মানসিকতা নিয়ে চললে হবে না, তাই সুর বদলাচ্ছেন তিনি, সংখ্যালঘুদের নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করছেন, আর তার সেই কাজে সাহায্য করছেন রাজনাথ সিংহের মতো বিজেপি নেতারা। এবিপি আনন্দ।